পুরুষ মানুষ কত বোকা, জানে যে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোনো পুরুষ নারীকে ঠকিয়ে জিততে পারে নাই। এটা জানা সত্ত্বেও অনেক পুরুষ নারীদেরকে অমানুষের মতো ঠকায়, ঠিক কিনা বলেন? সে পুরুষগুলো ভাবে আমি হয়তো জিতে গেলাম, কিন্তু তারা বোঝে না যে কাউকে ঠকিয়ে কেউ সাময়িক জিতলেও সে আসলে জেতে নাই, সে আসলে হেরে গিয়েছে, ঠিক কিনা বলেন? আল্লামা ইকবাল খুব সুন্দর করে লিখেছেন, धोखा चाहे जो भी दे दर्द हमेशा एक जैसा ही होता है। अगर कोई चुप रहता है, अगर कोई खामोश रहता है, तो ये मत समझना कि उसे तकलीफ नहीं होती, बल्कि खामोश रहने वालों का तकलीफ बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह सब कुछ सुनता है, चाहे कोई कुछ भी ना बोले। अल्लाह सब कुछ सुनता है, चाहे कोई कुछ भी ना बोले। वक्त लगता है पर इंसाफ मेरे दोस्त जरूर आता है। अगर किसी को धोखा देते हो तो बद्दुआ से जरूर डरना। अगर किसी को धोखा देते हो तो बद्दुआ से जरूर डरना, क्योंकि बद्दुआ वो तीर है जो सीधा अर्श तक जाता है और वो लौटता है मगर कभी खाली हाथ नहीं लौटता। অতএব যাকে ধোঁকা দিচ্ছেন তার একটা আত্মার কান্না আছে, তার একটা রুহের হায় আছে, তার আর্তনাদ, তার কষ্ট, তার চাপা কান্না আপনার পুরো জীবনটাকে ধূলিসাৎ করতে পারে, ঠিক কিনা বলেন?